एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में थका हारा कुस्तांतीन आगे बढ़ रहा होता है, मगर इसीलिए में उसका घोड़ा भी थक के रुक जाता है और उसे पसीने छूट पड़ते हैं। कुस्तांतीन उसे चिल्लाने की भरपूर कोशिश करता है मगर घोड़ा नहीं चलता। ये देखकर कुस्तांतीन गुस्से से कहता है, लानती घोड़ा। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं और उसके घोड़े को देख कर कहते हैं, इस घोड़े को देखो। फिर अपने घोड़े को थपकी देते हुए कहते हैं, तुम देख रहे हो, तुम जैसा कोई घोड़ा नहीं है, तुम जैसा कोई नहीं है अल्तुतान। कुस्तांतीन तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम्हारा अंजाम करीब है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसके पीछे घोड़ा दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब के जांबाज कुस्तांतीन की तबाहशुदा करारगाह में पहुंचते हैं और घोड़ों पर से उतरने के बाद सारा मंजर देखने लग जाते हैं। काफिरों की लाशें और उनका नुकसान देखकर उरहान बहुत खुश होता है और कहता है, उस्मान साहब ने अकेले काफिरों के बीच में गोता लगाया। सिपाहियों, हम उस्मान साहब को हर जगह तलाश करेंगे और उस्मान साहब के छोड़े गए निशानात को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तैमूर बुग्गा आवाज देकर कहता है, उरहान साहब यहाँ एक नक्शा है। उरहान नक्शे के पास आता है और खंजर देखते हुए कहता है, कई खंजर, मेरे बाबा ने ये छोड़ा है, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे आएं। फिर कोनूर नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, याला कौवा और बोरसा के दरमियान वाली जगहों पर निशान लगाए गए हैं। तो गए कहता है, सब मर गए हैं, लेकिन कुस्तांतीन की लाश नहीं मिली। यह सुनकर उरहान कहता है, क्योंकि वो कुत्ता अभी तक जिंदा है। उधर घोड़े के पाँव के निशान देखकर तुरान उरहान को आवाज देता है और उरहान के आने पर कहता है, उस्मान साहब शिमाल की जानिब गए हैं। तो उरहान कहता है, हुजूर कुस्तांतीन के पीछे गए हैं, जबकि हम जिस रास्ते की पैरवी करेंगे वो नक्शे पर वाज़ेह है। कराचे साहब और सिपाहियों को मुतला करो। ये कहते साथ ही उरहान अपने साथियों के साथ भाग पड़ता है। उधर कुस्तांतीन भाग रहा होता है कि इसी लम्हे उस्मान साहब उसकी जानिब तीर छोड़ देते हैं, जो उसके बिल्कुल सामने दरख्त में आ लगता है। खौफ के मारे कुस्तांतीन रुक जाता है और उस्मान साहब पूछते हैं, तुम कहाँ भाग रहे हो कुस्तांतीन? ये सुनते साथ ही कुस्तांतीन तलवार लेकर उस्मान साहब की जानिब पलटता है और अगले पल उन पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है। कभी उस्मान साहब का वार रोका जाता है और कभी कुस्तांतीन का, मगर दोनों हमले करने नहीं रोकते। लड़ाई के दौरान कुस्तांतीन उस्मान साहब के जख्म वाली जगह को जोर से दबाता है, जिससे उस्मान साहब को तकलीफ होती है और कुस्तांतीन उस्मान साहब को धकेलता हुआ एक तरफ भाग पड़ता है। उस्मान साहब उसके पीछे जाते हुए कहते हैं, भागो भागो, जितना भाग सकते हो भागो। उधर अलाउद्दीन के सिपाही सर्दी बाजार के पास खड़े होते हैं कि इसलिए में अलाउद्दीन वहाँ पहुँचता है और बाजार की जानिब देखते हुए पूछता है, क्या वो अंदर हैं? तो सिपाही कहता है, महमद और क्यमास दोनों बाजार में हैं शहजादे। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, मोहतात रहना, वो फरार न होने पाए। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन पलट जाता है। दिन शदीद गुस्से में सर्दी बाजार में दाखिल होता है और चिल्लाते हुए कहता है, महमद कहाँ हो तुम, कहाँ हो, मेरे सामने आओ। क्यमास को देखते साथ ही अलाउद्दीन का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्यमास तुम गद्दार कुत्ते। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरता है और क्यमास के पीछे भाग पड़ता है। क्यमास भी उसे देखते साथ ही दौड़ लगाता है, मगर अलाउद्दीन जल्दी उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? हाँ। क्यमास रुकावटें उसके सामने फेंकते हुए कहता है, मैं बेकसूर हूँ, वो अल्लाह में बेगुनाह हूँ। मगर अलाउद्दीन नहीं रुकता और क्यमास के पीछे दौड़ लगा देता है। कुछ देर के बाद अलाउद्दीन उसे एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और उसके बाद क्यमास की धुलाई शुरू हो जाती है। वो उसे उठा उठा के पटकता है। गोंचा भी बाजार में दाखिल होती है। अलाउद्दीन क्यमास की खूब धुलाई करता है और थप्पड़ मुक्के मार मार के उसे सलाह देता है। क्यमास उससे कहता है, मुझे माफ कर दे अलाउद्दीन साहब, मुझे माफ कर दें, मैं बेकसूर हूँ। तो अलाउद्दीन कहता है, तुम मेरे कबीले में बुराई फैलाना चाहते थे? हाँ। महमद गोकमान के साथ एक जानिब से ये सारा मंजर देख रहा होता है, जबकि अलाउद्दीन क्यमास की धुलाई जारी रखते हुए कहता है, तुमने मेरे बाबा को मारने की कोशिश की, तुमने काफिरों के साथ काम किया, खड़े हो जाओ, तुम मुझे सब कुछ बताओगे। ये कहते साथ ही उसे मारता ही चला जाता है। ये मंजर देखकर महमद को बहुत गुस्सा आता है और वो गोकमान से कहता है, अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है गोकमान, घोड़े तैयार करो। ये सुनते साथ ही गोकमान चला जाता है। अलाउद्दीन क्यमास को दबोचते हुए कहता है, बोलो महमद कहाँ है, तुम्हारा पट्टा पकड़ने वाला कहाँ है? मगर क्यमास कहता है, मुझे नहीं मालूम। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन फिर से उसकी धुलाई शुरू कर देता है और कहता है, मुझे बताओ तुम्हें वो मकतूब किसने दिया, तुम्हें किसने हुक्म दिया, मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। ये सुनते साथ ही क्यमास बोल पड़ता है, मैंने सिर्फ हुक्म की तामील की, महमद साहब ने मुझे मकतूब दिया था और मैं उसे कुस्तांतीन के पास ले गया, मेरा और कोई कसूर नहीं है। ये सुनते साथ ही गोंचा बहुत गमगीन हो जाती है। ये तुम्हारी पहली गलती नहीं है, तुमने हमें दोबारा धोखा दिया। क्यमास खंजर निकाल कर हमला करने की कोशिश करता है तो अलाउद्दीन उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। फिर खड़े होकर सिपाहियों से कहता है, ले जाओ इसे, मेरे पास अब भी इससे हिसाब लेने के लिए बहुत कुछ है। ये सुनते साथ ही सिपाही क्यमास को ले जाते हैं और अलाउद्दीन गोंचा से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो गोंचा? गोंचा के कुछ कहने से पहले ही हसन भागता भागता आता है और कहता है, शहजादे शहजादे, महमद साहब भाग रहे हैं। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन की नजर महमद पर जाती है, जो चौका पहने बाजार से जा रहा होता है। ये देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, महमद रुक जाओ महमद। महमद और गोकमान के रास्ते में जो भी कई सिपाही आता है वो उसे रोक कर आगे बढ़ जाते हैं। अलाउद्दीन जैसे ही आगे बढ़ता है तो गोंचा उसे रोक देती है। तो अलाउद्दीन कहता है, मेरे बाबा मेरा भाई होलोफेरा, इसने उन सबको मारने की कोशिश की, ये इसका हिसाब देगा गोंचा। और इसके साथ ही अलाउद्दीन आगे आगे जबकि गोंचा उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। उधर जंगल में कुस्तांतीन और उस्मान साहब एक मरतबा फिर आमने सामने आ जाते हैं, मगर इस बार
قسطنطین کے پیچھے سپاہی اور سونا ہوتا ہے۔ وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے تم اپنی اوقات سے بڑا شکار کرنے آئے، اب تم اپنی جان گنواؤ گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارا شکار ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی اکیلے شکار نہیں کرتے، ہم کبھی اکیلے نہیں کھاتے، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے قبیلے اور لوگوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، فکر نہ کرو، میں تمہیں اکیلا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی قسطنطین سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ تیر عثمان صاحب پر تان لیتے ہیں، مگر ان کے تیر چھوڑنے سے پہلے ہی اورحان کا چھوڑا ہوا تیر بازنطینی سپاہی کو آ لگتا ہے۔ اورحان کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھ موجود اس کے ساتھی بھی ایک دم سے تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر تیر کے ساتھ ایک بازنطینی کافر جہنم واصل ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر قسطنطین حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور ڈالوں کے پیچھے چھپتا ہے۔ اورحان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے حضور ہم آ گئے ہیں۔ وہ سب عثمان صاحب کے پیچھے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ قسطنطین کہتا ہے اچھا تمہارا بیٹا آ گیا ہے، اب مجھے تمہیں یہاں مار کر زیادہ خوشی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی شامل بھی سپاہیوں کے ساتھ آ کر قسطنطین کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میدان ترکوں کی نہیں بلکہ تمہاری قبر بنے گا قسطنطین۔ پھر عثمان صاحب کے حملہ کہتے ساتھ ہی وہ سب بازنطینیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قسطنطین اور عثمان صاحب آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، مگر عثمان صاحب قسطنطین کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ اورحان بھی کافر کو جہنم واصل کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ برہان، کنور، جیرکتے اور باقی ساتھی بھی بڑھ چڑھ کے اس لڑائی میں حصہ لیتے ہیں اور کافر بالکل بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ سنگر آغا کا سامنا بازنطینی کمانڈر سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے بالے کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتے ہیں وطن بھی ہمارا ہے اور میدان بھی ہمارا ہے، آج تمہیں موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کہتے ساتھی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سردار کرسی بھی اس لڑائی میں تلوار کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ ہر طرف کافروں کی بس لاشیں گرتی ہیں۔ سنگر بے کا زوردار بالا پڑتے ساتھی کمانڈر جہنم واصل ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب بھی قسطنطین کی تلوار گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اسے زوردار تھپڑ مار کے گھٹنوں کے بل لے آتے ہیں۔ قسطنطین کے زمین پہ گرتے ساتھ ہی سب بازنطینی مارے جاتے ہیں اور عثمان صاحب قسطنطین پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں تم میری سرزمین پر مصیبت لائی، تم نے میرے بھائی گندوز صاحب کو مارا، تم نے میرے جنگجوؤں کو مارا، ان زمینوں پر انصاف میرے پرچم تلے ہے، میں وہی ہوں جو انصاف کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ جنگجو جنہیں آج تم یہاں دیکھ رہے ہو یہ انصاف کے حصول کے لیے پوری دنیا سے لڑتے ہیں اور تم اتنے عرصے سے میری تلوار سے مرنے کا انتظار کر رہے ہو، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ قسطنطین جیسے ہی زہریلی انگوٹھی کھولتا ہے تو سنگر آغا اس کے ہاتھ پر زوردار وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم خودکشی بھی نہیں کر سکتے کتے۔ تلوار سے عثمان صاحب اسے سیدھا کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں میں ہی ماروں گا، لیکن جب تم جہنم میں جاؤ گے تو اپنے گروہ کو بتاؤ گے کہ تم لوگ ابھی تک عثمان صاحب کو شکست نہیں دے سکے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب قسطنطین کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں اور قسطنطین عثمان صاحب کو دیکھتا دیکھتا اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ پھر عثمان صاحب گہری سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنے بھائیوں کا انتقام لے لیا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، الحمدللہ، اب سب لوگ مال غنیمت سے راضی ہوں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی جیرکتے ایک دم سے سونے کے پاس جا پہنچتا ہے اور سونے کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ سونا ہماری ریاست اور ہمارے قبیلے کو خوشحال بنائے گا، یہ سونا بورسا کے لوگوں سے زبردستی چھین لیا گیا تھا، ہم ان کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ سونا استعمال کریں گے۔ پھر اورحان کہتا ہے کس نے گندا کھیل کھیل کر ہولوفیرا کا راز فاش کر دیا ہے اور الزام الچم خاتون پر لگا دیا ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں الچم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اب اس کتے کے مرنے کے بعد ہولوفیرا آرام سے رہے گی۔ اورحان کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بورسا جا کر ہولوفیرا کو لے آؤں، وہ وہاں محفوظ نہیں ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس لیے لاپرواہ نہ ہو جانا کہ ہم نے اس کتے کا سر کاٹ دیا ہے۔ پھر عثمان صاحب سنگر بے سے کہتے ہیں ہم سے پہلے قبیلے جاؤ، ہم سنو لے کر آئیں گے، جنگجوؤں سے کہو کہ راستہ محفوظ بنائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سنگر بے چل پڑتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب شامل سے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اور تمہارے جنگجو نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے اپنی قابلیت کا ثبوت دیا، تم اور تمہارے جنگجو مغرب کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، یہ اب تمہارا نیا وظیفہ ہے، اور اس قسطنطین کی لاش کو پرندوں اور کتوں کی خوراک بننے دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب ایک طرف چل پڑتے ہیں جبکہ شامل اپنے جنگجو لے کر دوسری طرف نکل جاتا ہے۔